Indonesia CX Week 2025. I hope you will enjoy this event today. And start feeling good about yourselves. Remember, the prompt is only going to identify what's positive. And I am just a born positive human being despite all the trials and travails of life. I wish you all well and thank you very much. As leaders who are in the room, if you are able to build a sense of hopefulness for the future, I think that will go a long way. I don't know how to do that all the time. I have some tricks and ways, and COPC has a kind of a structure around it. But if you are able to build hopefulness for your team, I think that's one area. With 50, we all want to be filled value, right? And being filled value, it's the same thing. You want to be part of a legacy. So take your people on that journey. Bring them with you on that journey with, changing the world and flying and doing whatever business you're doing. But if you look at today's generation, that question that is posed, and today's customers, the Gen Zs that are coming through, the Gen Ys that are dominating, they got no time to talk. And actually some of the best service or best experiences delivered without having the human engagement. And we got to respect that. We got to respect that everything is customized, data is used very well, algorithms are built well, and that's the younger generation work. If you are on top of the mountain, it's because there's a lot of people rooting for you. Talk about transformation. Personally, to me, transformation means a shift. We are shifting from delivering a service. Tujuannya dari transformative experience ini adalah tentunya membangun interaktif yang positif dan juga berkesan ya. Ada memorable interaction. Banyak organisasi fokus kepada SOP. Bukan kepada customer experience. Mereka sibuk mengubah SOP. Tapi lupa bahwa sebenarnya customer experience itu bisa jauh lebih. Transformasi itu kadang-kadang diasosiasikan dengan cost efficiency, layoff gitu ya. Nah, ketika leader tidak punya hati, dia hanya punya transaksional untuk deliver, dia punya KPI saja, maka itu luar biasa kejam ketika melakukan transformasinya. Barangkali organisasi itu melihat bahwa customer experience itu hanya menjadi tanggung jawab fungsi customer care atau customer service. Jadi kalau kita tidak bicara tentang the same storyline, itu kita tidak akan shift kita punya fokus pada customer experience itu sendiri. Itu aja, misalignment itu adalah jalan. Dan di dalam melayani sepenuh hati ini juga ada 3 hal. Yang pertama adalah empathy. Yang kedua adalah kerendahan hati, humility. Dan di balik semuanya itu yang ketiga adalah knowing each and every one of our customer and consumers. Itu transformasi itu nggak bisa dihindarin gitu ya. Kalau kalian atau brand-brand setiap perusahaan mau relevan pada market, ya kita harus berubah. Kita harus bisa adaptif. Konsumen kita tuh mau kemana sih? Apa yang kita bisa offer kepada customer gitu ya? It's not the customer job to know what they want. Jadi kalau bisa jangan sampai nasabah itu menagih, tapi kita udah tahu segmen A perlunya ini dengan kondisi seperti ini dia akan membutuhkan ini gitu. Jadi kita gali dari database dan kita bisa maju dengan satu solusi dengan teknologi terkini. Feedback itu jangan dilihat sebagai sebuah masalah. Karena kalau kita lihat feedback, like 80% of the feedback from the customer it will be like negative feedback to us. Kan? Tapi balik lagi, lihatlah sebuah feedback itu menjadi sebuah opportunity peluang. Karena kami percaya bahwa jika itu dilihat sebuah peluang, dan yang akan kita lihat bukan cuma solving the issue, it's like this is the problem, and then just close it immediately. Tapi kita harus lihat problem itu secara end to end, ada possibility untuk improvement itu di mana. Act upon their feedback, change mindset,
listening for a report to listening for action. Thank you. Hari ini kita belajar banyak banget, seru banget dari guru-guru customer experience yang luar biasa. Tadi Profesor Muhammad juga ngomongin gimana sih kita harus gentle dan genuine sama pelanggan kita. Kemudian juga tadi Dr. Shri bilang ya, bahwa ini semuanya harus ada standarisasinya. Dan juga tadi Vic bilang bahwa CX itu bukan cuma hal yang sederhana, tapi bisa berpengaruh besar terhadap negara. Terima kasih banget semuanya yang udah hadir. Kami menjadi host, menjadi satu kehormatan untuk kami bisa menjadi host di acara Indonesia Customer Experience Week ini. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk teman-teman terapkan baik di kantor maupun di tempat usaha teman-teman semua. Sampai ketemu di Indonesia Customer Experience Week berikutnya. Come and join us and come and see us. This has been a fantastic day and we're looking forward to see you very soon at the Bridge Academy for the Indonesian CX Weeks 2025. Yay!